So the last subtopic for chapter 2 is 2.4 cell transport. So untuk subtopik cell transport ni semuanya berkaitan dengan yang previously kita dah belajar berkenaan dengan plasma membrane dalam subtopik 2.2, iaitu plasma membrane ni dia punya main function adalah being selectively permeable. Iaitu generally selectively permeable ni kita nak kata plasma membrane ni boleh kawal, can control substances. Substances tak kisahlah apa-apa pun, yang penting substances yang bersifat polar ataupun hydrophilic. So any polar or hydrophilic substances that enters ataupun leaves the cell. So itu adalah main function ataupun main characteristic of the plasma membrane, iaitu mereka adalah selectively permeable. So persoalannya adalah macam mana plasma membrane boleh control any polar ataupun hydrophilic substances ni yang cuba masuk ataupun keluar daripada sel. Kat situlah kita nampak ada satu komponen yang penting dekat plasma membrane ni, iaitu membrane protein. So kalau tengok balik, function of membrane protein yang kita jumpa dekat plasma membrane adalah untuk transport. So dekat sini lah kita nampak importance of the transport. Sebab tu topik kat sini adalah cell transport. So kita nak fokus dekat proses di mana plasma membrane dengan menggunakan membrane protein akan transport molekul yang bersifat polar ataupun hydrophilic masuk ataupun keluar daripada sel. Ingat hanya melibatkan polar ataupun hydrophilic. Sebab hanya polar dan hydrophilic sahaja yang secara generalnya tidak boleh simply pass across the plasma membrane. Sebab plasma membrane dia mempunyai hydrophobic region yang akan repel any molecule yang bersifat polar ataupun hydrophilic. So only polar or hydrophilic molecule yang cannot pass through the hydrophobic region of the phospholipid bilayer. So kalau molekul-molekul yang lipid seperti kolesterol, seperti triglyceride, mereka adalah hydrophobic, iaitu sama sifat dengan hydrophobic region. So any molecule yang hydrophobic can simply pass through the phospholipid bilayer without using protein. Membrane protein. So mereka tidak boleh dikawal. Mereka boleh masuk atau keluar daripada plasma membrane ataupun sel dengan mudah sekali. Hanya polar ataupun hydrophilic saja yang mesti dikawal sebab mereka mempunyai sifat yang bertentangan dengan phospholipid bilayer, iaitu phospholipid bilayer itu ada hydrophobic region. So first, what are the types of cell transport? So ada mainly ada dua mechanisms of transport, sama ada passive transport ataupun active transport. Itu kita panggil sebagai mechanisms of transport. So untuk setiap mechanisms of transport ni, sama ada passive ataupun active, ada mereka punya types. So for passive transport ada tiga jenis. The first one is simple diffusion. Lepas tu kita ada facilitated diffusion. Yang ketiga kita ada osmosis. So tiga jenis passive transport. And then we have satu lagi adalah active transport. So kalau active transport ni, dia adalah mechanism, dia pun adalah types of transport. So semuanya adalah proses-proses yang terlibat di dalam cell transport untuk deliver substances into ataupun out of the cell. Okay, next kita fokus kepada simple diffusion dahulu, iaitu sejenis passive transport. So passive transport kat sini merujuk kepada any process to transport ataupun to move molecule into ataupun out of the cell without using energy. So mekanisme yang pertama iaitu passive transport adalah kalau kita transport molekul tanpa energy requirement. Energy kat sini merujuk kepada a specific type of energy yang semua living organism pakai, iaitu ATP. So ATP adalah sejenis molekul yang mengandungi energy. Okay? So passive transport without ATP requirement. So semua
types of transport yang kita masukkan di bawah passive semua tidak menggunakan energy, iaitu simple diffusion tak pakai, facilitated diffusion pun tak pakai energy. Sebab tu mereka di bawah passive transport. So kita fokus pada simple diffusion. So simple diffusion is the transport of molecule ataupun substances across the semi-permeable plasma membrane directly, secara terus, through the phospholipid bilayer. Okay, so mereka adalah molekul ini yang boleh directly pass across the plasma membrane phospholipid bilayer ini directly without energy requirement. Okay, sebab tu dia panggil sebagai passive transport. So itu yang pertama. Yang kedua adalah mesti follow a concentration gradient. Maksudnya movement of molecule melalui simple diffusion mesti daripada kawasan yang ada higher concentration towards the lower concentration. So in this case, dalam gambar ni kita nampak molekul yang color merah ini, bulat-bulat ni, higher concentration di luar sel, lower concentration di dalam sel. So gradient dia adalah high di luar, low di dalam. Okay, so apabila ada perbezaan concentration gradient, so molekul yang color merah ni boleh simply bergerak daripada luar masuk ke dalam sel across the plasma membrane punya phospholipid bilayer tanpa menggunakan ATP energy. So kat sini kita nampak simple diffusion ini mereka adalah molekul-molekul yang boleh directly pass across the plasma membrane tanpa menggunakan membrane protein. So apakah molekul-molekul yang boleh guna simple diffusion? So example dia seperti carbon dioxide ataupun oksigen. Okay, tadi saya kata any molekul yang polar ataupun hydrophilic mesti lalu membrane protein. Macam example yang kat bawah ni lah. So untuk simple diffusion ni dia usually melibatkan molekul yang bersifat hydrophobic ataupun non-polar. So dalam example kat sini, CO2 dan oksigen adalah molekul yang bersifat non-polar. Mereka tidak semestinya hydrophobic lah. Okay? So untuk CO2 dan oksigen mereka adalah gas yang bersifat non-polar. So kalau non-polar, dia tidak polar. So maksudnya dia tidak akan kena reject oleh the phospholipid bilayer punya hydrophobic region. So itu adalah the first type of transport across the membrane, iaitu simple diffusion. The name simple sebab nak kata mereka adalah jenis pergerakan yang tidak menggunakan membrane protein. And then dia dikategorikan sebagai passive transport sebab the movement is only from high concentration to low concentration without requirement of ATP energy. So itu adalah simple diffusion, okay, yang melibatkan non-polar molekul seperti CO2 dan oksigen ini ataupun melibatkan any other lipid soluble molecule ataupun hydrophobic molecule, okay, seperti lipid lah, lemak. So next, the second type in the passive transport adalah facilitated. Facilitated ni merujuk kepada something yang being facilitated, yang ditolong, ataupun sebelumnya belajar resapan berbantu. Okay, so facilitated maksudnya molekul itu boleh bergerak tapi mesti ditolong oleh satu molekul lain, iaitu kita merujuk kepada membrane protein. So it's the transport of molecule or substances across the semi-permeable membrane through channel ataupun carrier protein. So channel ataupun carrier protein ini merujuk kepada membrane protein. So generally they are called membrane protein, tapi there are two main types of membrane protein, sama ada channel ataupun carrier protein. So apa bezanya? Kalau channel protein, awak tengok gambar yang first ini, kita nampak the protein in the middle of the
of the protein kita nampak ada channel. Channel tu maksudnya satu laluan yang continuous. So this is the channel yang continuous. Kenapa saya kata continuous? Sebab kawasan di dalam channel itu directly bersambung dengan kawasan di dalam sel dan juga kawasan di luar sel. So maksudnya any hydrophilic molecule can enter ataupun exit the cell via the protein channel. Walaupun begitu, sebenarnya setiap membran protein ni sifatnya adalah spesifik. Maksudnya, setiap membran protein channel ini, dia hanya akan allow, membenarkan a specific molecule sahaja untuk pass across dia. Okay, for example, katakan protein channel dalam gambar ni adalah protein channel untuk sodium ion. Okay, Na+. So maksudnya hanya sodium ion sahaja yang boleh masuk ataupun keluar daripada sel menggunakan sodium ion channel ini untuk pass across. Okay, kalau ada potassium ion, mereka tidak boleh menggunakan sodium ion punya channel untuk masuk ataupun keluar daripada sel. Okay, so semua memang protein sifat dia macam tu, sifat dia spesifik. So kalau potassium ion nak masuk, dia kena guna satu channel lain yang khas untuk potassium ion sahaja. Okay, so ingat walaupun dia adalah channel, dia adalah satu saluran yang continuous bersambung luar dengan dalam, mereka still specific. Okay, kepada molekul yang mereka akan transport. Sebab tu tadi first saya cakap plasma membrane ni adalah untuk kawal any molekul yang nak masuk ataupun nak keluar daripada sel. So macam mana mereka boleh kawal? Dengan mereka menggunakan a membrane protein yang bersifat spesifik. Okey, tak kisahlah membrane protein itu dalam bentuk channel ataupun carrier protein. Okey. So facilitated diffusion, the transport of molecule ataupun substances, ingat yang mesti bersifat polar ataupun charge ataupun hydrophilic untuk pass across the semi-permeable membrane, across the channel ataupun carrier protein by following the concentration gradient without energy requirement. So bahagian yang kedua ni sama macam yang simple diffusion tadi, iaitu molekul mesti bergerak mengikut mereka punya concentration gradient. For example, facilitated diffusion kat sini dalam gambar ni, dekat luar kita nampak ada higher concentration, dekat dalam kita nampak ada lower concentration. Okay, so oleh kerana di dalam yang sikit, di luar yang banyak, sebab tu anak panah kat sini tunjuk molekul tu masuk. So concentration gradient tu yang akan menentukan arah pergerakan molekul tersebut. Dia keluar ke ataupun dia masuk ke dalam sel. So kalau di dalam yang banyak, di luar yang sikit, so molekul itu akan keluarlah daripada sel. Okay, so arah itu depends on the concentration gradient. Siapa yang allow dia untuk masuk, untuk pass cross the plasma membrane, itu adalah sama ada menggunakan channel protein ataupun transport protein. Yang penting dua-dua tidak memerlukan energi sebab dia adalah passive transport. Okay, example of facilitated diffusion seperti glucose molecule yang kita makan. Okay, satu lagi tadi adalah carrier protein kan. So the second gambar ni untuk carrier protein. So carrier protein kat sini awak nampak, mereka punya tempat di mana molekul itu akan bind. So tengah-tengah ni bukannya directly bercantum daripada satu side to the other side. Okay, dekat sini kita nampak dia tak bercantum kan, dia tak continuous. Sebab tu mereka bukannya protein channel, tapi mereka adalah carrier protein. Okay, maksudnya molekul ini kalau dia nak masuk ke dalam sel, dia perlu pergi bind dahulu dengan protein ini, and then protein yang akan tolong carry dia, hantar dia ke sebelah. Dia bukannya directly boleh jalan macam tu saja.
So itu beza carrier protein dengan channel protein. Okay, either way, tak kisahlah channel protein ke carrier protein, konsep dia masih sama, iaitu arah pergerakan mesti daripada high concentration ke arah low concentration. Okay, so itu adalah facilitated diffusion, iaitu sejenis passive transport. Okay, next, osmosis. So osmosis ni pun sejenis passive transport. So osmosis is the net movement of water. So ini special kepada water. So any movement yang melibatkan water kita panggil osmosis. So the net movement of water across semi-permeable membrane from region with higher water potential to lower water potential without energy requirement. Okay, so tetap without energy requirement sebab still kita consider sebagai passive transport. Cuma tambahan untuk osmosis, kita kena cakap higher water potential, bukannya higher concentration. Sebab water tak ada concentration, water cuma ada potential sahaja. Yang ada concentration adalah molekul-molekul yang boleh dissolve dalam water. Okay, so solute lah. So anything yang boleh dissolve dalam water, so itu baru yang ada concentration. Okay, sama ada guna simple diffusion ataupun facilitated diffusion tadi. Tapi kalau water osmosis, kita guna term water potential sebab water technically tak ada concentration. Okay, so still from higher water potential to lower water potential. Maksudnya dekat kawasan yang banyak air, for example kat sini banyak air, sini kurang air, sini paling kurang air. So gradient dia paling tinggi, and then lebih rendah, and then lebih rendah. Sebab tu water kat sini kita nampak bergerak pada kiri ke kanan. Sebab itu dia punya water potential gradient dia. So what is water potential? Water potential is the tendency, kecenderungan for water molecule untuk leave, untuk keluar daripada satu solution. Okay, so the more concentrated the solution, maksudnya apabila satu solution itu mempunyai concentration yang tinggi, iaitu dia ada banyak solute. For example, dalam gambar ni, yang sebelah kiri ni adalah pure water. So dalam kawasan ni cuma ada air saja. So apabila kita letak solute yang color hitam ni ke dalam air tersebut, so air tu bukan pure sudah. Okay, so sudah ada solute, concentration dekat sini sudah meningkat. Okay, so dekat sebelah paling kanan ni pula kita panggil concentrated sebab kita nampak paling banyak solute di dalamnya. So solute dengan water sentiasa terbalik. Banyak water, solute dia sikit. Banyak solute, air dia yang sikit. Okay, so the more concentrated the solution, the lower the water potential of that solution. So the more concentrated the solution, the lower its water potential. Okay, and then the smaller the tendency of water untuk leave the solution, untuk keluar daripada solution tersebut. Iaitu bermaksud kalau kawasan tu kurang air, so air akan suka untuk stay dekat kawasan tersebut. Dia tak nak pergi tempat lain sebab dah memang kurang air. Tapi kalau compare dengan kawasan lain yang memang banyak air, for example dekat pure water ni kita nampak ada air saja kan. So ada banyak air, kamu anggap je macam crowded. Air tu rasa sempit, rasa banyak sangat orang. So dia akan ada high tendency, ada high kecenderungan untuk keluar dan pergi ke kawasan lain yang ada sikit air. Okay, for example dia akan pergi ke kawasan dilute solution. Dekat sini kita nampak air dia sikit, lepas tu ada juga sedikit molecule of solute. Okay, next kalau compare dengan concentrated pula, concentrated solution ni lagi ada sikit, lagi sikit dia punya water dia. Lepas tu solute dia pula lagi banyak. So maksudnya kalau kita compare dilute dengan concentrated tu lagi kurang air, so dia lagi
low water potential. So menyebabkan air pun boleh bergerak daripada kawasan dilute masuk ke dalam kawasan concentrated. Okey, so temanya adalah air sentiasa hendak bergerak daripada kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Okey, iaitu kita panggil sebagai water potential. So from high water potential region to lower water potential region. So itu adalah konsep osmosis yang still di bawah passive transport, sebab mereka still tidak menggunakan energi ATP, hanya based on concentration gradient sahaja. Cuma untuk osmosis kita guna perkataan water potential, kita tak guna perkataan concentration gradient. Tapi konsepnya samalah, daripada banyak molekul air pergi ke molekul air yang sikit. Okay, next, active transport. So active transport ni adalah mekanisme yang opposite kepada passive transport, iaitu mereka, kenapa kita panggil sebagai aktif? Sebab mereka menggunakan ATP energy. Kenapa transport aktif ni memerlukan ATP energy? Sebab mereka adalah untuk menggerakkan, untuk move molecule against concentration gradient. So basically kamu anggap active transport ni perlu transportkan molekul daripada kawasan yang mempunyai concentration yang rendah. For example kat sini, daripada low concentration pergi ke kawasan di dalam sel yang ada higher concentration. Okay, so ini yang dimaksudkan dengan against concentration gradient. Imagine macam kita nak naik tangga daripada tingkat 1 pergi ke tingkat 12. So against concentration, iaitu against gravity kan. So untuk bergerak against gravity kita perlu letak tenaga. So kat sini pun sama, untuk movekan molekul yang segi 4 ni, untuk bergerak against concentration kita perlu letak tenaga yang kita panggil sebagai ATP energy. Kalau kita tak letak tenaga, nanti pergerakan itu tidak boleh berlaku, sebab kita sekarang bergerak against the concentration gradient. So itu adalah active transport. Kalau tadi pasif, pergerakan dia daripada tinggi ke rendah. So dia tidak perlukan ATP energy sebab memang dah ikut concentration punya gradient. So imagine kalau daripada tingkat 12 awak nak turun ke tingkat 1 semula, awak tidak memerlukan energi yang banyak compare dengan kalau kita nak bergerak daripada tingkat 1 naik ke tingkat 12. Okey, bukannya tak ada energi dipakai. Okay, so pasif ni pun sama sebenarnya, walaupun kita kata dia tidak menggunakan ATP energy, tapi dia still menggunakan satu energi lain, cuma bukan jenis ATP energy. So energy dalam pasif ni adalah kita panggil sebagai potential energy. Okay, tapi based on definition tu kita merujuk kepada ATP energy. Sebab tu kita boleh kata passive transport move molecule without energy requirement. Sebab energi dekat situ merujuk kepada ATP energy, bukan merujuk kepada potential energy. So itu adalah active transport. Okay, so nampak tak main differences dia adalah dari segi guna ke tidak ATP energy, lepas tu against ke follow concentration gradient. Next, untuk active transport, kat sini kita nampak dia pun menggunakan membrane protein. Cuma jenis membrane protein tersebut hanyalah carrier protein, tidak boleh menggunakan channel protein. And then at the same time, active transport still involve polar molecule ataupun hydrophilic molecule, sama macam facilitated diffusion. Cuma facilitated tadi, first dia tak guna ATP energy, second dia punya membrane protein adalah either channel protein ataupun carrier protein. Kalau aktif kat sini mesti menggunakan ATP energy, lepas tu the membrane protein must be carrier protein, cannot channel protein. And then awak boleh compare juga dari segi mereka punya gradient. So kalau facilitated mesti movement that follow concentration gradient. Kalau active transport adalah movement of molecule ataupun substances against concentration gradient. So itu adalah active transport.
So next, another form of active transport adalah merujuk kepada bulk transport. Bulk ni maksudnya dalam kuantiti yang banyak. So since bulk transport adalah untuk transport molekul dalam kuantiti yang besar, kuantiti yang banyak, that's why bulk transport ni dia adalah active transport tetapi tidak melibatkan pergerakan across the plasma membrane. So molekul takkan bergerak across the plasma membrane. So semua transport yang tadi semuanya melibatkan pergerakan merentasi plasma membrane. But for bulk transport, iaitu one of the example of active transport, yang ini tidak melibatkan passing across the plasma membrane. So bulk transport, there are two types, sama ada endocytosis ataupun exocytosis. Endo maksudnya dalam, exo maksudnya luar. So in is endo, exo is out, cytosis is the process involving cell. So endocytosis adalah transport of substances into the cell by formation of vesicle. Okey, ingat balik organelle yang ada dalam animal cell adalah vesicle. So vesicle ni salah satu function dia is to transport substances. Kalau dia transport masuk dalam sel, so itu adalah endocytosis. Tapi kalau vesicle itu transport keluar daripada sel, so itu adalah exocytosis. So nampak tak, dia tidak across the membrane. Okey, dia menggunakan benda lain iaitu vesicle. Tapi dua-dua adalah bulk transport. Satu yang bawa masuk ke dalam sel, endocytosis, satu yang bawa keluar daripada sel iaitu exocytosis. Next, untuk endocytosis ada dua jenis lagi, sama ada phagocytosis ataupun pinocytosis. Phago ni kamu anggap macam makan, pino ni kamu anggap macam minum. Perbuatan makan dan juga minum lah. Iaitu kalau makan, kita makan something yang solid. Kalau pino, minum adalah sesuatu yang liquid ataupun sesuatu yang sudah dissolve ataupun broken down, yang sudah digested. Okay? Tapi dua-dua membawa masuk ke dalam sel. So phagocytosis take up specific molecule by forming phagosome. Okay? So phagosome adalah vesicle yang ada benda di dalamnya, iaitu benda yang solid lah. Okay, so itu adalah phagosome sebab dia adalah solid material kan. So phagosome adalah vesicle yang digunakan untuk menyimpan solid particle yang sudah dibawa masuk ke dalam sel. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, phagosome akan bercantum dengan lysosom yang mengandungi hydrolytic enzyme. Okay, so dalam chapter organelle tu dah belajar dah. Lysosom adalah sejenis vesicle yang mengandungi hydrolytic enzyme untuk breakdown produk. So in this case, apa-apa yang sudah kena makan ikut phagocytosis tadi akan di breakdown menggunakan enzim, hydrolytic enzyme yang disimpan di dalam lysosom. Apabila lysosom tu pergi bercantum dengan phagosome. Okey, satu tadi saya kata konsep dia seperti makan. So itu adalah endocytosis untuk jenis phagocytosis. Kalau endocytosis jenis pinocytosis pula, iaitu involve dissolve ataupun anything yang sudah broken down, dia akan take up non-specific molecule. Maksudnya dia akan ambil apa-apa yang tidak spesifik. Okay, apa-apa yang berada dalam fluid di luar sel ni, so dia akan boleh masuk ke dalam vesicle. So itu adalah pinocytosis. Lastly, kalau exocytosis pula, dia ada satu jenis saja, iaitu to transport waste product ataupun mucus ataupun hormon untuk keluar daripada kita punya sel. Okay, so how? By the transport vesicle akan butt off from the Golgi body. So ingat balik, Golgi body tu boleh transport protein yang sudah kena modified ke arah plasma membrane kan. So inilah dia vesicle tadi. Vesicle yang datang daripada Golgi body akan mengandungi modified protein. So protein itu kita nak hantar keluar sel. So macam mana? Dengan exocytosis lah.
So the vesicle that came off from Golgi body akan move towards the plasma membrane. So this is the vesicle yang ada modified protein yang datang daripada Golgi body tadi akan bergerak ke arah plasma membrane. So once dia sampai dekat plasma membrane tu, vesicle tu punya membrane, so this is the vesicle punya membrane, akan bercantum dengan plasma membrane punya membrane. Okay, so kat sini kita nampak tak kisahlah membrane tu membrane apa, komponen utama dia masih lagi sama, iaitu phospholipid bilayer. So mereka boleh bercantum saja antara satu sama lain sebab technically mereka dibuat daripada benda yang sama, iaitu phospholipid. So apabila membrane of vesicle bercantum dengan membrane of the phospholipid, so plasma membrane, so dia akan menyebabkan apa-apa yang berada dalam vesicle tadi kena buang keluar daripada sel. Okay, so fusion of the vesicle with the plasma membrane akan spill out, akan mengeluarkan content to the outside of the cell. So itu adalah exocytosis, dan content tu can be waste product ataupun mucus ataupun hormon ataupun enzymes, so anything lah. Okay, so kita akan buat ikut proses exocytosis. So both endo and exocytosis pun kita consider sebagai active transport, sebab untuk menggerakkan vesicle itu masuk dan keluar, pergerakan itu memerlukan ATP energy. So the only difference antara bulk transport ini dengan active transport yang tadi adalah bulk transport ini does not cross the plasma membrane. Tapi kalau yang tadi, dia akan melibatkan crossing of molecule across the plasma membrane menggunakan membrane protein, iaitu carrier protein against concentration gradient. So itu semuanya di bawah topik active transport. So that's it for chapter 2.